Takukti bukuksung jotono lamsago haina hai ani YouTube channel cooking channel tini recipe ingkai luchi snamnai sujini ingke phaso ang moida nakha ingke puri snamnai sakang ingkai moida oro 2 bati nakha ingke bono tui kutung kisa kisa roi bono ang kaham kai ang bono sapegi nanai mothi nanai bono ingke ekdom sob kai snamnai ang ingke tui kutung kisa kisa roi bono omhai saboli nanai sakang bono puri snamgranai ingke o jaga pun ruya ang just tui kutung simigri roi bono ang sapegi nanai waisa bai rekang kai ingya atha chai thangnai kisa kisa roi nai bono jemal atta sapek mahai bono sapekna nango ingke ongkha bono ekdom sob ongkha ingke o jaga o ang thok kupur kisa chamus kaisa riui taisa ang sapegi nanai dino rok thok kupur rok ringkai ghee rok bori mano ghee tongkha khai ingke ang thok rika ingke bono kaham ke sapegi nakha ongkha ingke tabo ang bono 10 minute kholopi tono yango ang suji songnai ingke ghee kisisa add khlaikha ingke norok muchung khe jara ghee hamjaiga ro bo karai kutung ghee sara bo seri mano suji no ingke ang o jaga o motomna bagoi ang elas roi ang kaham ke bono ang tabo mix khai nanai ingke obo color kisa faikang khai o jaga o ang chini add khai rikha 2 bati batai kisisa rikha jara kutui jana ingkhe 3 bati roi mano abo jani jani ojon ingke bono kaham ke ang bo hai tei sabono ang suji tola o kisa kisa color faikha oko color faina chengkha ingke tabo o jaga o ang tui add khai risinai tui hingkhai oro ang 3 bati rwkha emne ingkhe norok jodi tekisa norom chana khe tekisa tui ridi suji hingkhe emne tui dakti ranui thango bo ingkhe bono ang ekdom low flame tonoi bono ang kutuk rinai kete kisa sabu tui add khai napirkha tui kom wngkha hinui nai ang ingkhe bono continue koli tongna nango low flame roi nai ingya khai sarabai thangnai ingkhe bono kolimang ang bono butui rani nanai ingkhe suji simi chana hankhe to obo hai butui kheno chai mano jehetu ang luchi swnamnai aboni bagui bono ang phrani nanai ingkhe rankha ingkhe tabo bono ang kaisa jagao kariui nanai bono karinai ongkha ekdom thanda hingkhe tekisa ojanani thangnai bo rabura rwya asuk bo sol sol wngya thik wngkha yango ang 10 minute pore naimani moida ongkha je ang mothi tonmani ingkhe bono tabo bono ang puri hai phlari nanai belai chikon chikon khai nanai pudui bisi toliya luchi swnamna hingkhai asuk torna nangya ingkhe ani obo bisi patla buya bisi rojak buya kisa medium khai phlari nakha ang belai patla hingkhai puri hai wngnai aboni bagui bono ang asuk patla rwya abose khlai no ang phalui nakha ingkhe tei koyekta ang phlabnai hai ekdom asuk patla buya bisi roja buya ojon khe phlari nanai ingkhe side o o bai kaham ke ang chini chini phlari nakha ingkhe ongkha bono ang kono nungni bakra obo jota ang phlari nakha ingkhe tabo bono ang sernai bo asuk bo belai toliya ingkhe thok hingkhe norok thok kupur bai serdi angkhe thok kupur paithangkha hinui ang thok kwchak bai se sersiyo ingkhe o jaga kisisa thok kupur add khlaijak emito ingkhe bono ang asuk kwchak khe color phaiui bono ang seriya mondrok khai karinai luchi hingkhe kisa puri no mondrok khai karina nango belai chak khe obo puri chai thangnai obo hai karinai mondrok khai bono ang karinai asuk muphuni ya bono ingkhe koyekta no muthungno obo hai phirogui nadi loge loge no besi khamriya bono ongkha besi ya 5 minute ba 2 minute ro bono phirogui nakhai nungo ingkhe koyekta sernai tei kisa pungno rongno obo hai khiklaiui phirogui nanai khamya sini no bono phirongnai ingkhe obo hai phirogui nawui ang bono kari nanai kisa patla khe puri thango ongkha ingkhe tabo complete wngkha ingkhe bono ang luchi swnamsinai ingkhe oro nugui mankha kaibo subo ang vlog swnamkha 10 khan rok wngnai ingkhe tabo bono ang
suji ruinai bono luchi swnamnai hingke o jagao suji ruina kha kwsaro hingke tabo obohai suji ruinai ang doli nanai no muchuk khe naithok khe tagwi mano suji no ang khe aswk tangbiya yakbai ruui no bono just doli na kha niji swnamui chakha ang tei dukan o thangna nangya misti dukan rogo tei niji swnamui chakhai hamo kaham khe kobongo swnamjago hingke o jaga rao hingke kaham khe suji rok sujakya rok wngma mano roti rok ekdom klaisa sache hingke complete wngkha ako subo swnamkha ang nongkha suji swnambiya ang hingke obo cha bai bo nongui mano phungni jora ba sarikni jora bono tiffin khlai mano cha bai nongnai ang tabuk bahai bo wngkha ani luchi swnammani chajak khenoro like share comment tei subscribe khaina tapuk di jotono.